Эй, кани амина кишино хайн мини руш натофта нигоҳ кун. Салом алейкум бародарои азиз. Ина дорвои на овардем. Ин плюс барои қувваи мардона зиёд кардам сино гирифтагӣ васфалини геморрой барои касалои мардона. Беҳтарин дорвой баъд муддати ҳамхобагирам ганда дароза кунам. Мисол қувваи мардонаро зур мекунада. Бо дар ҷа ҳастай эпидемия паста бародарои эпидемия паста варагем. Ҳамин хели шаварагем, ҳамин хели кармани кисакшаран чиқофе болиди деге минам писёриё дайвай варагем. Ба нигоҳ кине бародарои азиз. Мази френк. این مازی فرنگ بسیاریاتون میدونین علاقه بسیاریاتون میدونین بعد گفتم یک کلینت ما که مازی میوندار تمیگم مازی میوندار این برای مدت هم خوابگی رو دراز کردن های خب مثلا بچه ها بسیارش میدونن چیزایی برای مزدکا پیش های هم خوابگی این دارو استفاده دارم خب این داروهایی که در اینجا میبینیم برادر عزیز دستفکه با تمام شهرها رو هست سعی و تمام شهرهای روسیه را هست تاجیکستان هم روی میکنیم همین مازی فرنگ من تمام شدگی بدم این دارو تمام شدگی بدم چند تا کلینت ها زنگ زدم گفتم که میبیو بار اومد انشاءالله انا ویدیو میکنه میپرتیم برای اول ویدیو کلیسه شد مردم بینم که بار اومده بعد عذاب و جین برای آدمایی که سحر و جادو کارگانشون انا جادو دوران و جین دوران زیون دوران برای اوایای در اینجا باشه برادر عزیز چند نمود روغن سیادونه آوردگیم نگاه کن مثل افیوپسکی چورنی تیمین سیریسکی شان آوردگیم خلاصه ناتو کارالevski چورنی تیمین آوردگیم چند نمود روغن چورنی تیمین هم آوردگیم بعد اینجا داروهای توبتی نگاه کنیم مشکای سیل است پراستاتی برای آدمای پراستاتی دوران برای آدمای استراخاندروز دوران میوندار دارن برای ویا دارو آوردگیم نیجا روغن شترمرغ آوردگیم روغن شترمرغ برای داغ رو نیست کردن برای های اپراتسیا و همین چیزا رو نیست کردن آوردگیم خلاصه نگاه کنیم برادر عزیز همین چی دارویی که در اینجا ببینین این دارو همش در صفقه داره و تمام شهرهای روسیه در صفقه داره ان شاء الله تاجیکستان هم که در کار باشه همین دارو میتونین زکات کنین تاجیکستان هم روی میکنیم در اینجا با هست دارو برای آدمایی که زوب دارن نه آوردگیم شتابیت که برای آدمایی که بیماری جوغر بیماری زوب تنقسی میکشن برای این ماز برای آدمای زونودار و میوندار منطقی نماز میگن برای این الان خصوص برای آدمای سن سالشون رفتگی هاشون دار میکنن میاشون دار میکنن برای به حد و بعد این تصفیه ها چند نمود تصفیه وارد میکنن کیست الهندی نگاه کنیم برادر عزیز کیست الهندی را هم اینجا کاتسو شوارگیم هم برای دود کردن ریشه کسانی آوردگیم اینجا چی دارویی که میبینیم برادرها همش در صفقه داره اعصاب بینن این دارو به حد زکاتش بسیار شگه اهم است مازی اکس پیگمنت برای داغ رو را نیست کردن و داغ روی شکم نیست کردن علاوه زنهایی که بعد از تولد کردن فرزند مثلا در روی شکمشون داغ میمونه و پای میمونه در جای چشمشون و در روشون پای میمونه برای نیست کردن اول به حد مازی خوبه بعد اینجا در صاحب ژنسکه здоровье هم برای زنها این برای زنهایی که از بیماری زنانه تنقسی میکشن برای اوایای نگاه کنیم برای دورکاچیس برای کیست میوما فیبرومیوما ماستوپاتی ایدروگی گینکولوژی چیزی заболеваний خلاصه برای تمام کسالی‌های زنانه بسیار برای مشکل تمام چوبان نگاه کنیم مازی میناکسیدیل 5% آوردگیم و میناکسیدیل 16% میزرویل شام هست همش هست اینم تاجیکستان در کار شما رو میکنیم از اون چه دیگه خلاصه میتونه زنگ زنین دوستای عزیز این داروهای ما زای جلسه این کالا نگاه کنید شامپو جای نماز تصفیه دوخی به حد دوخیایی که سلام آوردگیم ما به من دوستان نشون بدید یا اینجا نشون بدم که من دوخی نگاه کنیم برادر عزیز اینجا این دوخیات سلام دوخیار نگاه کنیم برادر موسیف نام داره به حد دوخی گوش گنده دوگا میره یا هفته زیاد در لباسات میسته باش اینم دستفکه میکنیم به تمام شهرها را اینم بسیار آوردیم ارگینالی تازه شای برادرها اینا نگاه کنین اینا شتریخ کدش تونین اگر باختون زنین بینین ارگینالی تازه شای اما پریاما گویم از زوادش آوردگه بعد اینجا مثلا چوده هستن چند همون تصفیه های زوخی های جای نماز های این خیلی شامپون شاکای بودکی های از بس همین هست نگاه کنید بعد در اینجا برادرای عزیز خب مغز و مویز نگاه کنید مثلا کدوم میکنده که دونا پیستا بادام این خیلی زردالوی وطنی ارقاق کردگی نگاه کنید این میتش 250 روبلای این میتش
зардолуи тоза, зардолуи исфараи худмона. Зардолуи исфараи худмона. Ина нигоҳ кунед, 450 рубла ин ҳамин чомағзи мағз кардагӣ мебари, асал қатӣ, мекатӣ, писта мистара медозӣ, мезанӣ, дам намезанӣ дигар. Ҳам бахс кара мегардӣ. Баъд аҷа нигоҳ кунед. Хоб, ин иҷода зардолура ду бедона шаид, ин ҳам 250 сум. ҳамин чизе ки ҳамин ҳоли нишон метавона кунад, ҳамин дастсафта дорад, ба тамоми шаҳрҳоро дастсафта дорад. нигоҳ кунед. Баъд аҷа ҳастад бо кадоме ки дар дарини Россия ҳастад, дар дарини ҳамин Питере, Россия мегӯям, дар дарини Питер ҳастад, дар ҳамин рақамҳои рӯи экран буда занг занед, чизе ки дар ҳаминҷа мебинем, очта қатирам рӯй мекунем, ҳамин Питердаги одаморо. А дигар ҷоҳода хайр, яки дигар ҷоҳода чизеро ёфтанаш осонтар, нигоҳ бинам. Дорои азиз, самбусаи қабрғагирам дорем. Самбусаи қабрғагӣ ятша мехири сер мекунем. Инҷа прашкирам дорем, прашки баъзе бародаро прашки гуфте, ина прашкирам кардем, имрӯз дар прямой эфир касе гуфта буд ку Исмоил прашки ки ина прашки кардем, прашки акруша стреч задагим. Нигоҳ кунем бародарои азиз, ош, лагмаш, шӯрбо, манто, пурто, бегӯш, ба гӯш, шашлик, фатиршӯрбо, казанкабоб, ношики, самса, моҳӣ, бойни хеле обои ватании худмона. Самбусаи говирам дорем, гӯспандӣ бо қурутови самбусагӣ дорем. Баъд оштупа дорем бо шалоле, иншоалло бо менюро дабайт мекунем. Биёем бародарои азиз, мо соати коримон аз соати 9:00 иҷа дорда, дар ин иҷа задага. Аз соати 9:00 то соати 23:00 нависондага. Лекин баъзан шавое меша ки бародаро мебиёянд гурӯҳ ягон деражденишона мешинанд, қайд мекунанд. Ана баъзе ош мебиём мисол ягон шабнишинӣ доранд, бачаҳо ҷамъ мешанд, мешинанд то соатҳои 2-3-4 шабам даже мешинанд. Хеле закасорам дорем хулоса. Кадометон дераждени гузаронданен, ягон маърака дорен, ягон умуман ягон шабнишинӣ дорен, чизе дорен метонен ана биёен ҳамҷа қайдш мегирем. мисол нигоҳ ки ҳама катои тоҷикӣ, курпачҳои тоҷикӣ, болишт, ҳама чизои тоҷикӣ, казанкабоб, ош, чизе ки боша ҳама маъракатонда пешакӣ гав мезанем, мегӯянд мисол барои 30 одам ода ҷо тайёр кунед. Тамом ин гап мегӣ, мо худмон тайёрш мекунем иншоалло. Чӣ авқото мегӣ, ҳамон авқаторо номбар мекунӣ. баъзе бародаро мебиёянд қурутоб мешинанд, мезананд мисол 5 порс, 10 порс. баъзеш мебиё ош мегирад, 1 кило, 2 кило ош мегирад. баъд кадомое ки дар сохтмоно кор мекунем, стройкода кор мекунем, дастсафкарам дорем. мақсад дастсафка ҳамоқа бисёр шава, ҳамоқа хубай барое ки бепул меғалтатонада. мисол стройкорам дастсафка мебарем. хонада агар бекор хоҳ бошӣ, документ надошта бошӣ, омада натонӣ, зан дастсафка роҳӣ мекунем. чӣ намуд авқоте ки гуфтем. ай тамом кани амина ки шинохай ними руш натофта нигоҳ ки сараби ялақас мекунӣ. ана ки чоҳкан зери чоҳ меган. навбати мо нигоҳ кунем бародарои азиз, ин мидодара кай парикман херда иҷа биё. нигоҳ ки ҳамин мӯи сари мана даётон аст, чӣ хел прически гизала кардаги биёд. ози хай яки уқа баланди бад нашидай. кадометонда ки парикмахер дар корай мезанем, мебиёен ҳаминҷа мӯи сартонам хе чотка мекунам, мепартоне ки кадометон ки ҳуҷҷат надорен омадарам ки натонен раҳои дур, мисол ҳам Питердав ягон бедокументен омада наметонен, метонен занг занем, мегира сумкачаша меретрам. дорем сумкача ҳиҷомарам дар кор бошатона, ҳиҷомарам мекунем, ҳама чӣ дорем. хулоса хонаҳорам меран, ҳиҷома мегиранд. чӣ гуфтанӣ? Амхали прическарам мекунам. ини михе прическарам мекунам. ассалому алайкум бародаро. оқибат кор шакарам мисонем. як калучи. оли як чида? бибрава качкай пеш.